Dobar dan. Evo me u 15. lekciji pod naslovom Trening budućnosti. Kao što vidite, ovo vamo se zove veš mašina. Sami naziv nam govori da je to sprava za pranje veša. Ali to što se to zove veš mašina, to ne znači da mi možemo u nju stavljati svašta. Prljavi radni veš se ne stavlja u mašinu jer se tada ona pokvari. Kao što se meni pokvarilo. Ali imam rješenje i za to. Prljavi radni veš se pere rukama u kanti vode. A osim toga, dok perem rukama, u isto vrijeme mi se jača podlaktica i nadlaktica. Obratite pozornost dok cijedim kako mi se ruke jačaju. A da bi mi bilo još zanimljivije i da bi pravo sa još većim zadovoljstvom uzmem ženske gaće pa ih perem. Ako nemate ženske gaće kod kuće, tada od nekog posudite. Iz ove lekcije se može izvući dva zaključka. Prvi je, pravda odjeća prljava se ne stavlja u veš mašinu i ne valja biti lijen. Ovo je bila vrlo kratka lekcija, ali vrlo korisna i vrlo poučna. Doviđenja.